ميرسي امور. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله راكم كاع بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ان شاء الله يكون نهاركم مهني بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. وجودي فيديو جديد وفلوق جديد وسختو يوم خاص، يوم سبيسيال. كما راكم تعرفوا اليوم سي لو 8 مارس، عيد المرأة. ومن هذا المنبر نقول لكم صح عيدكم، ونقول لكم نقدم لكم بالتهاني من كل قلبي. نقول لكل امرأة وإلى كل أم وإلى كل أخت وصديقة وزوجة وبنت، إلى كل امرأة أقول لها عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتن بخير. ربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمنوا إن شاء الله يا ربي. وهنا حبيت نبدا لكم الفيديو بهذا لو بتي ديجوني، هذا الفطور تاع الصباح اللي وجده لي راجلي. فريمون سما في فريمون بليزير كي نوضت ولقيت هاد لا طابل، لقيت قهوتي واجده. هو ناض على خاطرش انا والله غير رقدت حتى العشرة. البارح ما رقدتش بكري، وهاد الصباح ضرب ساعه حتى العشرة. وهو ناض قبلي وراح شرى لي هاد لو غاتو لي كرواسو، وشرى لي دي فلور. قلت علاش لا حبيت نشاركها معاكم. ومن بعد ما خلصت قهوتي ولي زونفو فطروا، ولبسنا بريبارينا باش نروحوا للشيما بالمير عند عجوزتي، كما يقولوا بالعربية عند عجوزتي. في هاد لوكازيو باش نقولوا لها اوسي بون فات، نقولوا لها بون فات او مامتو. نخرجوا وحبيت نشارك معكم واحد لوكادو خيراته بنتي. والله غير شفته في واحد المغازا، غير هذيك السلسله اللي نسبحوا بها في الصلاه، اللي يسبحوا فيها في الصلاه. غير شفتها تقول لي ننا ننا. حنايا بالقباليه جده نقولوا ننا، يعني جده يعني سي ننا بالقبيليه. وشرينا لها ودرنا لها في خاطرها، قلنا لها هكذا تديها لجدتها على خاطركش شفات تفكرت كي تسلي جدتها وتحمل هذيك السلسله وتسبح بها. قلنا لها تديها ان كادو، سي تري جولي. C'est qui? Asia? Non? Non. وهنايا بعد ما دخلنا للدار، يعني خرجنا ودرنا لي مغازا ودينا بنتي تلعب شويه. ما حبيتش نصور لكم كل شيء باش ما يكونش هذا لا فيديو ثقيل وطويل عليكم. الوغ صورت لكم ديريكت من لا كويزين، يعني هنايا اكزاكتومون في هاد لا بارتي. ماشي انا اللي نصور، راجلي اللي يصور، على خاطركش كي دخلنا قال لي انا اللي ندير العشاء اليوم، وحب يدير ان غاطا تاع لا فيونداشو والبطاطا. وقلت له علاش حتى جيت لقيت يوتيوب، قلت له الفو تهدر وتقول لهم لي زانغريديو واش رايح تديريتو. قال لي انا ما نعرفش العربيه. قلت له معليش اهدر برك، لاش بالفرنسي وهما يعرفوا. الوغ ولا هضر بالقبايليه. في هاد لابارتي ما هضرش حتى جيت انايا وكملت نصورو. هنايا قلا لا فيونداشي مع شويه بصل بالزيت والزبده بيان سور، وزاد شويه ملح، وزاد شويه فلفل كحل وراس الحانوت، وزاد شويه قرفه. من بعد طيبهم كامل. هنايا
قشر ديجا البطاطا ودارها في الماء تغلي. من بعد دار هذا لا فيونداشي. Alors, donc après avoir fait cuire la viande hachée, on vient faire notre sauce béchamel. Ok, donc on vient mettre du beurre dans la casserole. Ouais. Ok. Ensuite, une cuillère de farine. D'accord. Qu'on incorpore. On mélange le tout. Ok. Voilà. Que ça fasse quelque chose d'assez... hein. D'accord. Ensuite, on vient mettre... Voilà. Il faut vraiment y aller, hein. Il faut vraiment insister. Voilà, bien remuer, très fort. Voilà, n'hésitez pas, surtout quand ça fait des bulles. Hein. Mais dis-nous, tu vas faire quoi? Ah, un bon gratin, viande hachée avec pommes de terre. Et une bonne sauce béchamel maison. D'accord? Donc une fois qu'on a cette texture, donc pas trop liquide et pas trop onctueuse, voilà. Que ce soit vraiment juste. Une fois que vous avez obtenu cette texture, donc on va verser le lait au fur et à mesure et en même temps, voilà. Il faut bien tourner, d'accord? Vraiment, on rajoute le lait au fur et à mesure, ok? Voilà. Faut vraiment verser au fur et à mesure et en même temps tourner, d'accord? Pour que le beurre et la farine, pour que le lait devienne consistant. On n'hésite pas, on tourne fort, on très fort. D'accord? Il faut pas s'arrêter pour tout crème. La farine, ça porte bien que le lait est vert. Ok? Ah, juste sortir l'épaisseur. Il faut vraiment remuer très fort, sortir l'épaisseur. Tout est bien mélangé et que vous ayez une bonne texture, d'accord? Vraiment, faut pas que ça soit liquide quoi. Ensuite, on vient ajouter de la crème fraîche, ok, donc 30%. C'est vraiment pour le goût, on vient en rajouter un petit peu quoi. Voilà. Voilà, la moitié d'une petite bouteille de 38 centilitres. Ok. Et pareil, on remue, d'accord? Vraiment pas plus, hein, c'est pour obtenir du goût et un petit peu de matière. Ok? هنا بعد قالكم بعد ما تخلوا الفرينه مع شويه الزبده، تزيدوا الحليب، وبعد ما يعقد لكم شويه الحليب تزيدوا لا كريم فريش ليكيد. من بعد تخلطوهم، ما تحبسوش هكذا بالتخلط هكذا، تحركوهم بيان كوم الفو. Ensuite, on vient rajouter un peu de sel. D'accord? من بعد قالكم نزيدوا الملح. Voilà. On vient rajouter un petit peu de poivre noir moulu. D'accord? Mais vraiment une petite pincée, un petit peu. Hein, hein, ok? Surtout Ne pas mettre beaucoup. وقالكم بعد تزيدوا الفلفل الكحل. C'est vraiment pour rajouter du goût. Pour relever un petit peu la sauce. Pour encore un peu plus de goût et de matière, on vient mettre un petit peu de parmesan. D'accord? Le parmesan, c'est toujours bon, ça relève un petit peu. C'est du fromage ça. Voilà, c'est du fromage. C'est comme le fromage, mais il est un peu... C'est comme du fromage râpé, oui. mais qui a un peu plus de goût. D'accord? Bon, bah, pour ceux qui aiment, hein, n'hésitez pas. Alors, une fois qu'on a tous nos ingrédients qui sont montés, préparés, donc maintenant, on va monter le gratin. Alors, c'est très simple, hein. Moi, j'ai appris ça en 2 heures. Alors, on prend un peu de sauce béchamel, d'accord? On va venir un petit peu mouiller le plat. Ok? On en rajoute un peu s'il faut. Voilà. Comme ça. Ok? Ok? Donc, on vient vraiment
pour bien mouiller la pomme de terre. Ok? Voilà. Ensuite, alors, une chose à savoir pour les pommes de terre, elles sont en fait mi-cuites. Donc dans l'eau bouillante, d'accord? Elles sont cuites à moitié. Pourquoi? Comme ça, au passage au four, elles seront al dente. D'accord? داكوغ نص ديال هنا قال لكم كي غلا البطاطا دارها في الماء والملح. قال لكم درتها نص دياب ما غلاهاش ديراكتومون ما غلاهاش كما طيبهاش كامل. طيبها سي جوست نص دياب من بعد دارها في هكذا في البلا. Voilà. Allez. Donc on vient ensuite poser les pommes de terre. Voilà, l'une à côté de l'autre. Et en fait, on va venir faire une première couche de pommes de terre. Ok? Voilà. Histoire que ça colle pas trop. Voilà. Ok? Voilà. Ok. Ensuite, une couche de viande hachée. Voilà. Et on étale bien, un peu partout, d'accord? Pour faire une bonne couche bien homogène. Ok, qu'il y en ait un petit peu partout. Bon, n'hésite pas, hein, parce qu'il y aura que 2 couches normalement de l'un et de l'autre. Voilà. Donc on a, comme on a dit, donc on a saucé un petit peu le plat. Ensuite, on a notre première couche de pommes de terre. Première couche de viande hachée. Et on revient faire une deuxième couche avec les pommes de terre. D'accord. Ah, ça va Ouais, tu m'as dit je connais pas je parler connais en pas arabe. l'arabe, mais... Mais tu connais le. Et on vient mettre encore une bonne couche de béchamel. Ok. On étale bien, pareil. Ok. Hop. Voilà. Faut pas oublier les petits coins. Hein. Balakatsoum, hein. La katsoum à cuite. En bas, on a une deuxième couche, c'est là la viande hachée. Voilà. Voilà. Et on va étaler, pareil que la première. Ok, on en met un petit peu partout. Surtout que le masse. Et qu'elle chie honnête chaîne. Voilà. Bah ouais, c'est le 8 mars, ça c'est. Voilà. Et là, on est bien. Voilà. Et on finit la sauce béchamel qu'il nous reste. Voilà. Ça a l'air bon. Ça راح العريس. Bah ouais. Tu vas voir Malak Shadéou. Ça va être génial. Voilà. On va venir un petit peu étaler. Donc surtout, oubliez pas, hein, la batata et la katou, ken chouya kay gwaman. Ensuite, on va prendre un petit sachet de fromage râpé. Bon, ça dépend, il y en a qui aiment... moi, j'aime bien les mentales. En général, dans la maison, on aime bien le fromage râpé élémental. Il y a plusieurs sortes de fromage râpé, d'accord? Donc c'est au goût de chacun. Donc on vient mettre un petit peu, voilà, un petit peu partout. Voilà, on l'étale bien partout, on n'oublie pas un seul coin. Voilà, faut bien que ça prenne, que ça soit bon partout, partout, partout. ما تشي كانت شمكانك تلمسهم بعدين الريوفة تتجمع ها ها faut vraiment mettre partout. Après au four. Bon, ensuite, la cuisson. Donc 180 degrés. اي فوالا لو غراتا بعد ما طابت والله غير جات بزاف بنينه وسورتو جات خفيفه. فوالا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. هيا تراش فرحوا راجلي هكذا بشويه لي كومونتير بشويه لي جيم هكذا باش يزيد يعاود يدير لي دي غوسات كوم سا. علي تهلاو في رواحكم ونخليكم على بروشين.